نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله المولانا العظيم غوث اعظم ببنے بے سرو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف جمیل حاصل کیا، گزشتہ کئی ہفتوں سے اسی آیت پاک کی روشنی میں ہماری گفت و شنید کا سلسلہ جاری وساری ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان جیسا نہ بن یا ان کی طرح نہ ہو جا جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا آپ بلا دیا. جو اللہ کو بلا دیتے ہیں اللہ انہیں اپنا آپ بلا دیتا ہے، وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں وہی لوگ حد سے بڑھنے والے بھی ہیں. تو جو اللہ کو بلا دیتے ہیں اللہ انہیں بلا دیتا ہے، ان کی کوئی حیثیت کوئی وقت باقی نہیں دیتی. اسی لیے کہتا ہے کہ ان کے ساتھ رہو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو جن کی صبح و شام اللہ کو پکارنے میں گزرتی ہے. اگر ایسا کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں مقام عطا کروں گا، تمہیں بلندی عطا کروں گا. اور جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہ جب اللہ کو پکارتے ہیں اور جس طرح وہ اللہ کو پکارتے ہیں تمہیں بھی اللہ کو ویسے یاد کرنے کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے. آپ دیکھیں آج ساری دنیا میں امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ساری دنیا آج خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے حضور اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا. پھر اتنا حضور اعلیٰ حضرت کو مانتے کیوں ہیں؟ آپ کا اتنا چرچا کیوں کرتے ہیں؟ آپ قول سے بات آتے سے پہلے کی علاقوں میں محلوں میں حضور اعلیٰ حضرت کا نام، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کا گفتار، آپ کا کلام، آپ کا تقوی، آپ کی ہر ایک چیز کو دنیا بول بول کر بیان کرتی ہے، سنتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی اللہ کو بلایا نہیں. امام اہل سنت نے کبھی بھی اللہ کو نہیں بلایا. ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا، ہر لمحہ رسول اللہ کو یاد کیا، اور ایسے یاد کیا کہ خود تو یاد کرتے رہے اور جب تک رہے قوم مسلم کو جگاتے رہے کہ اللہ کو یاد کرو،
رسول اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں ترقی عطا کرے گا. ہمیشہ کہتے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, خیز میں جل جائے بے دینوں کے دین, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ہر لمحہ اپنے نبی کی امت کو یہ درس دیا ہے کہ رسول کو پکارو, اللہ کو پکارو, اللہ کو یاد کرو, رسول اللہ کو یاد کرو, زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. کبھی بھولو مت, ہر لمحہ, ہر آن, ہر گھڑی, ہر سیکنڈ اپنے اللہ کو پکارا کرو. آپ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو. آج سوال پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے, آپ کی زندگی سے ہمیں ملا کیا ہے. بہت بڑا اعتراض آج معترض کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی سے امت مسلمہ کو سکھایا کیا ہے. آپ ذرا کتابیں اٹھا کر کے دیکھو, سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی دین متین کے لیے وقف کر رکھا تھا. جانتے ہو آپ کی طبیعت ایک دن بہت علیل ہوگی, اتنی علیل, آپ بستر پہ ہیں, ڈاکٹرز آپ کو دیکھنے آئے, اور جب بڑا ڈاکٹر ماہر آیا اس نے حضور اعلیٰ حضرت کو دیکھا, ارشاد فرمایا اب ایک ہفتے تک آپ صرف آرام کریں گے, ایک ہفتے تک آپ صرف آرام کریں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے. آپ نہ کتابیں لکھیں گے, نہ فتویٰ لکھیں گے, نہ کسی سے بات کریں گے, نہ محفلوں میں جائیں گے, صرف آرام کرنا آپ پر ضروری ہے. اس لیے کہ اب آپ کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ فتویٰ نویسی کریں. اب آپ کی طبیعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ لوگوں سے کتابیں لکھیں اور لکھوائیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اب آپ آرام کریں گے. بہت کام کھول کے سننا, ہم امام اہل سنت کو مانتے کیوں ہیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اتنا مانتے کیوں ہیں, آپ کے نام سے اپنی مسجدیں کیوں کرتے ہیں, آپ کا نام کا چرچا, آپ کے نام کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کا کیریکٹر, کیوں ہم ان ساری چیزوں پر عمل کا جذبہ لیتے ہیں. بہت کام کھول کے سننا. اللہ اکبر. آپ نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ یقیناً تو کہتا ہے میرا جسم بیمار ہے, تو جسم بیمار ہے تو کیا ہوا, دماغ تو چل رہا ہے نا. اگر دل بیمار ہے تو یہ, اگر جسم بیمار ہے تو بیمار ہے, مگر دماغ تو چل رہا ہے نا. کہا اس لیے میری بات یاد رکھ لے. آپ کا یہ جملہ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے. ارشاد فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے. جملہ دیکھیں آپ نے, ڈاکٹرز اور ساری بھری محفل میں جملہ کہا تھا کہ یاد رکھنا موت کا وقت تو مقرر ہے کہ کب آئے گی, مگر دین کے کام کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. مجھے جب جب لمحہ ملے گا, مجھے جب جب فرصت ملے گی, میں ہر لمحہ دین کا کام کروں گا, ہر آن دین کا کام کروں گا. دنیا نے دیکھا ہے آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, طاقت نہیں, ہمت نہیں وہ جسم میں کہ اٹھ کر کے کام کر سکے, مگر عالم کیا ہے جانتے ہو, آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا, کہا بیٹے میں بستر پر لیٹا ہوں تو بخاری شریف پڑھتا جا, میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں, بخاری شریف تلاوت کرتا جا, میں سنتا جاتا ہوں. دنیا نے دیکھا ہے جس کو ڈاکٹر نے کہا ایک ہفتے تک آپ بستر سے نہ اٹھو گے, تو امام اہل سنت نے بستر پر لیٹے لیٹے بخاری شریف کی سماعت کی ہے اور بخاری شریف کے ترجمے بتوائے ہیں. اور عالم یہ ہے اسی لمحہ میں جب ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو ایک ہفتے تک بستر سے اٹھنے کی اجازت نہیں, دنیا میں دیکھا ہے آپ نے ایک پارے کی تفسیر ایک ہفتے کے اندر لکھوائی ہے اور امت کو یہ سکھایا ہے. مجدد وہ ہوتا ہے جو دن کو دن نہ دیکھے, رات کو رات نہ دیکھے, ہر لمحہ امت کی فکر میں. آپ نے کتابیں لکھی اور لکھوائی ہیں اور ساری دنیا کو یہ سکھایا ہے. احمد رضا رسول اللہ کی رضا کا نام ہے. ہر لمحہ اپنے رسول کی محبت, ہر لمحہ اپنے اللہ کی الفت و محبت کا جام پلانے کا آپ نے کام کیا ہے. کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہے. ہم سو جاتے ہیں نا, آپ کے مرید خاص حضرت علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں نے میرے استاد کی طرح ایسا استاد کبھی نہیں دیکھا. پوچھا کسی نے اے حضور صدر الشریعہ آخر حضور اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, میں 40 سال تک حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہا ہوں. 1-2 سال نہیں. حضرت علامہ صدر الشریعہ کون, جنہوں نے بہار شریعت جیسی عظیم کتاب ہمیں لکھ کر کے دی ہے, وہ عظیم محتب, وہ عظیم مصنف کہتے ہیں میں 40 سال تک کے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں, ان کی نشست میں بیٹھا ہوں, مگر کہتے ہیں 40 سالوں کے اندر میں نے
कभी सैयदी आला हजरत की जुबान से किसी की गीबत नहीं सुनी है। इन 40 सालों की महफिल में सैयदी आला हजरत ने हर लम्हा उम्मत का दर्द दिया है, हर लम्हा बातें की है तो अल्लाह की बात की है, बातें की है तो रसूलुल्लाह की बातें की है, हर लम्हा मसाइल शरइया की बात की है, हर लम्हा उम्मत की फिक्र में आपने गुजारा है। इससे कहते हैं आला हजरत, हम यूं ही आला हजरत को नहीं मानते जिन्होंने जिंदगी का एक गुस्सा, बल्कि हजरत अल्लामा सदरुल शरिया कहते हैं कभी कभी ऐसा होता था हम आराम करने के लिए सो भी जाते थे, मगर हमने आला हजरत को देखा है आप आराम करने के लिए हमारे साथ लेटते तो थे, मगर अचानक क्या होता आंखें खुल जाती और आंख खुलती तो फौरन लिखना शुरू करते। इतना लिखा है, इतना लिखा है। लोग कहते हैं सैयदी आला हजरत की उम्र से ज्यादा आपकी किताबें हैं, आपने अपनी उम्र से ज्यादा उम्मत के लिए लिखा है, हर लम्हा लिखते रहे। तभी तो एक दिन किसी मुरीद ने कहा था ओ हुजूर आला हजरत आखिर आप इतना क्यों लिखते हैं, आखिर आप इतना क्यों पढ़ते हैं? आपने जवाब इरशाद फरमाया था और कहने वाले ने कहा था हुजूर आप आराम भी कर लिया करें, थोड़ा लेट भी लिया करें, आप आराम करेंगे आपको सुकून मिल जाएगा। जुमला तारीख के औरात में मौजूद है। आपने कहा था बेटे याद रख ले कुत्ते का काम आराम करना नहीं होता है, बहुत बड़ा जुमला। आपने कहा था बेटे याद रख ले कुत्ते का काम आराम करना नहीं होता, कुत्ते का काम रखवाली करना होता है। पूछने वाले ने पूछा हुजूर किसकी रखवाली? कहा मैं कुत्ता हूं मेरे रसूल का, और मेरे रसूल के दर के कुत्ते का काम ये है अपने रसूल की उम्मत की हिफाजत करना, हर आने वाले फितरे का जवाब देना, हर आने वाले मसाइल का जवाब देना। पूरी जिंदगी आप इमाम अहले सुन्नत की उठा करके देखे, आपने उम्मत की फिक्र की है, आपने हर आने वाले फितरे का जवाब दिया है। जानते हो आप आला हजरत अजीम उल बरकत ऐसे दौर में आते जहां फितने आते थे, हर फितरे का जवाब आपने मेहनत से दिया है और ऐसा ऐसा जवाब दिया है कि फितना उठाने वालों के दांत खट्टे करके रख दिए हैं। एहसान है हम पर हुजूर आला हजरत का, याद रखे रहती दुनिया तक के जब तक के चांद सूरज है दुनिया इमाम अहले सुन्नत के एहसान के दबे है। याद रखे इमाम ने एक लम्हा भी अपने लिए इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजारी है, बल्कि आलम ये है ना आपके मुरीद खास कहते हैं जब आला हजरत अजीम उल बरकत खाना नोश फरमाते ना तो कहते 15 मिनट के अंदर सैयदी आला हजरत खाना खा लेते थे। मगर इन 15 मिनट के अंदर आलम क्या था जानते हो? आपके शागिर्द रशीद कहते हैं ये सब हमारे लिए सोचने और अलविया की बात है कि हम कहाँ खड़े हैं और इमाम अहले सुन्नत ने दीन का कैसा दर्द हमें दिया है। फरमाते हैं हमने देखा है। आपके शागिर्द रशीद कहते हैं सैयदी आला हजरत को खाना तनावुल फरमाने में 15 मिनट लगते थे, मगर इन 15 मिनट का आलम क्या होता था? जब निवाला बनाते थे ना तब भी आपकी नजरें किताबों पे होती थी, निवाले पर नहीं होती। और कहते निवाला जब मुंह में डालते ना तो भी निवाला मुंह में जाता था, चबा रहे दांत से है मगर किताबें पर नजर पड़ी हुई है। आपके शागिर्द रशीद कहते हैं 15 मिनट के अंदर सैयदी आला हजरत खाना खाते थे और इन 15 मिनट के अंदर आप किताबों के 15 पेज की तिलावत फरमा देते थे। ये उम्मत का दर्द था आपके लिए, बल्कि किताबों में मौजूद है। सैयदी आला हजरत एक बार हज के लिए गए, ऊंट पर आपने सफर फरमाया। दुनिया ऊंट पर सफर करती है, सारी चीजें भूल जाती हैं और आसपास के नजारे बाजी करने लगती है, मगर सैयदी आला हजरत का आलम क्या जानते हो? ऊंट पर सवारी की है और हज के लिए निकल पड़े हैं। जब मक्का शरीफ पहुंचे हैं उस वक्त के आपने 40 किताबों का मुताला कर लिया था। कहते हैं मैंने 40 किताबों के मुताले किए हैं। ये इमाम अहले सुन्नत है। जिंदगी का एक एक लम्हा भी, बल्कि जानते हो आपकी अकलें दंग रह जाएंगी। इमाम ने इतना उम्मत के लिए किया है कि जब इमाम के पास आलम ये था ना हमारे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है, मगर इमाम का आलम जरा किताबों में पढ़ ले। इमाम कैसे इमाम बनता है, मुजद्दिद कैसे मुजद्दिद बनता है। अल्लाह अकबर, किताबों में आया। आपके पास इतना वक्त भी नहीं था कि आप कलम को दोबारा तराशते थे। उस वक्त ऐसे कलम नहीं थे इस तरह आज हमारे पास है स्याही वाले बटन दबाए और लिखना शुरू कर दिया। आलम ये था उस वक्त जो है कलम को बनाया जाता था और बना करके उसमें स्याही और दवात डाली जाती थी और फिर इमाम लिखा करते थे। आलम ये है आपके पास इतना वक्त भी नहीं था कि आप जो है कलम को तरशवाते, उसमें स्याही और दवात लगाते। आलम ये है आपके भाई जो है जिनका नाम हसन रजा है, अल्लाह अकबर,
के रखते थे। और इमाम अहले सुन्नत का आलम ये है, लिखते रहते लिखते लिखते जब ये तरफ का हिस्सा काम के काबिल ना होता तो उस कलम को उल्टा करके लिखना शुरू करते और लिखते ही रहते। इसलिए आपके भाई अल्लामा हसन रजा जो है ये काम खुद कर दिया करते थे। अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, अपने बच्चियां शादी के लायक कब होती है, एक बाप और एक माँ से पहले कोई नहीं जानता। मगर इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी उठा करके देखो, दुनिया कहती इमाम ने क्या किया है, बहुत गौर से सुनना इमाम ने क्या किया है। आपके पूरे घर बार का काम अल्लामा हसन रजा संभाला करते थे। आपके भाई, आपके बिरादर सगीर ये काम अंजाम दिया करते थे। सैयदी आला हज़रत सिर्फ उम्मत के लिए लिखा करते, उम्मत की रिश्त हिदायत का काम फरमाते। आलम ये है ना, एक दिन अल्लामा हसन रजा हुजूर आला हजरत की बारगाह में आए और कहने लगे, मेरे बड़े भाई, हम आपकी जो साहबजादियां हैं, इमाम की साहबजादियां हैं, कहा इमाम आपकी साहबजादियां शादी के लायक हो गई हैं, अब वो बड़ी हो चुकी हैं, हमें उनकी शादियां कर देनी चाहिए। इमाम ने अल्लामा हसन रजा को देखा और कहने लगे, क्या बात करते हो, मेरी बेटियां शादी के लायक हो गई हैं? कहा हाँ भैया, आपकी बेटियां शादी के लायक हो गई हैं। इमाम ने कहा, अच्छा फिर मेरी बेटियों की शादियां करनी है, उनके खराजात कहाँ से आएंगे, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? अल्लामा हसन रजा कहने लगे, भैया आप इस बात की कोशिश न करें और इस बात के बारे में फिक्र न करें कि आपकी बेटियों की शादियां कैसे होंगी, बस आप हाँ करें, आप दूल्हे का इंतखाब करें, बाकी आप मुझ पे छोड़ दें, रसूलुल्लाह की अता से मैं सारा काम कर दिया करूंगा। जैसे ही आपने ये सुना था आंखों में आंसू आ गए, इरशाद फरमाने लगे, हसन रजा दुनिया के भाई होंगे मगर मेरा भाई जैसे हसन है ना, ऐसा भाई मुझे कोई नहीं मिला। और फिर कहते थे, हसन मियां जानते हो तुम मेरे घर के काम काज करते हो, मेरे घर की फिक्रें करते हो, मैं रसूलुल्लाह के घर की फिक्र में लगा हूं। कहते भाई हसन याद रख ले, मेरे हर काम के अंदर जितनी मेहनत दीन के लिए अल्लाह और उसके रसूल की अता से मैं करता हूं, मेरे हर काम में अल्लाह तुझे भी हिस्सा अता करता है। एक एक हर्फ जो मैं लिख रहा हूं इसमें तुझे भी हिस्सा है, इसलिए कि तूने मुझे अपने घर से बेफिक्र कर दिया है। मुझे परवाह नहीं होती मेरे घर में क्या बन रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, मेरे घर के सारे काम मेरे हसन मेरे भाई तूने उठा लिए हैं और मैं रसूलुल्लाह के दीन के काम में लगा हुआ हूँ, मेरे हर काम का तुझे सवाब मिलता है। मगर इमाम अहले सुन्नत का जुमला सुनना, इरशाद फरमाया, मेरे भाई हसन जानता है असल बात तो ये है ना कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी बेटियां कब शादी के लायक होंगी। एक बाप अपनी बेटी के लिए सबसे पहले उसे पता चलता है, उसकी बेटियां शादी के लायक हो गई, मगर कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटियां शादी के लायक कब हो गई। ये इमाम की जिंदगी है प्यारे, हर लम्हा हर आन रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जाम पिलाया है। बल्कि जानते हो आलम ये है ना, जिंदगी का हर हिस्सा आपने अपने नबी के दीन के लिए वक्फ कर रखा था। आज हम दीन का काम कितना करते हैं, कभी अपने आप का जायजा लो। इमाम ने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, हर लम्हा हर आन सिर्फ दीन रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत लोगों को पिलाते रहे। हमने दीन के लिए क्या किया है, कभी अपना गिरबान पकड़ करके देखो, हमने दीन इस्लाम के लिए क्या किया है? कुछ नहीं प्यारे। हम सिर्फ खाते हैं, हम सिर्फ पीते हैं, हम सिर्फ पहनते हैं, हम सिर्फ सो जाते हैं। यही हमारी की जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक है। हम अपनी मौज मस्ती अय्याशियों में वक्त गुजार देते हैं। मगर इमाम अहले सुन्नत का एक एक वक्त इतना कीमती है, इतना कीमती है। जानते हो ये जो कंजुल ईमान शरीफ का तर्जुमा आला हजरत ने करके दिया ना, जानते हो जब तर्जुमा करने के लिए बारी आई ना, तो आपके शागिर्द रशीद ने कहा, हुजूर आपने उम्मत के लिए बहुत कुछ किया है, कुरान करीम का तर्जुमा भी फरमा देते। इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, बेटे मुझे ये बता आखिर कौन सा वक्त निकालूं कि कुरान करीम का तर्जुमा कर सकूं। आप मेरा वक्त देख लें, कोई एक वक्त आप बता दें। आपके शागिर्द रशीद ने कहा, हुजूर करम कर दे, कोई एक वक्त निकाल दे। असर की नमाज के बाद हर आदमी चाय पीने का शौकीन है, असर की नमाज के बाद हर आदमी टहलने का शौकीन है। बाहर निकले, हवाएं लें और खेले कूदे ताकि तरोताजा हो जाए। मगर इमाम अहले सुन्नत की तुरबत पे करोड़ों सलाम। जानते हो आपने क्या कहा, बेटे
कर रात तक के रह जा, अगर कोई वक्त खाली मिलता है वो वक्त तेरा हो जाएगा। वो नौजवान ने कहा ठीक है। इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आके खड़ा है, सुबह से लेकर के शाम तक के इमाम की हर एक्टिविटी को उसने गौर से नजर की है। और जानते हो जब इशा की नमाज हो गई, इमाम अपने हुजरे में लिखते हुए मसरूफ है। उसने कहा हुजूर मुझे माफ कर दे, 24 घंटे आपकी बारगाह में रहा हूँ, एक लम्हा भी आपका मैंने फ्री नहीं पाया है। कहा बेटे मेरी जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ उम्मत की रुश्द व हिदायत के लिए है। हम क्या करते हैं, सिर्फ खाना, सिर्फ पहनना, सिर्फ बोलना, हम इसी में मसरूफ है। इमाम की जिंदगी का हर एक लम्हा रसूलुल्लाह के गुलामों पर, रसूलुल्लाह की उम्मत की रुश्द व हिदायत में लग गया। बल्कि जानते हो जहां जहां से फितने आते थे ना, इमाम सबका जवाब देते हुए भी नजर आते थे। ये मेहनतें की हैं और हमें दर्स दिया है, हमें सिखाया है, अपने नबी की उम्मत पर, अपने नबी के लिए हमेशा कोशा रहा करो। बल्कि जानते हो हर एक फितने का जवाब आपने दिया है। जब शियों ने एतराज किया आपने उनका जवाब दिया है, जब राफजियों ने इनकार किया आपने उनका जवाब दिया है, जब मुल्हिदों ने जवाब एतराज किया आपने उनका जवाब दिया है। हर लम्हा आपने किताबें लिखी हैं, हर आना आपने किताबें लिखी हैं। बल्कि जानते हो हमारे इमाम के लिए, हम तक सच्चा दीन पहुंचाने के लिए इमाम ने अपनी आंखें भी कभी सुकून के साथ बंद न की है। बल्कि आलम यह है ना, इसके बावजूद क्या होता था, इमाम के पास खत आते थे, जब खत आते इमाम सबका जवाब देते थे। आपके शागिर्द खत पढ़ते, इमाम लिखवाया करते थे। बहुत गौर से सुनना, जिसने दिन को दिन न देखा, रात को रात न देखी, उम्मत की रिश्ते हिदायत में लगे रहे, एक खत आया। और जो ही खत आया ना, आपके शागिर्द खत पढ़ा करते थे। जैसे ही उन्होंने खत पढ़ा, इमाम ने कहा पढ़िए जोर से, आखिर खत में लिखा क्या है। कहने लगे हुजूर जाने दीजिए, ये खत कोई काम का नहीं है, कोई मामूली गैर मामूली खत है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, हम इसे नहीं पढ़ते हैं। इमाम ने कहा पढ़िए जोर से। कहने लगे नहीं हुजूर ये खत आप सुन नहीं सकेंगे। कहा लिखा क्या है। कहा हुजूर इस खत के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक सिवाय आपके गाली देने के और कुछ भी नहीं लिखा है। हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक हिस्सा सिर्फ आप पर गालियां लिखी गई। कभी आप पर, कभी आपकी माँ पर, कभी आपके बाप पर, कभी आपके रिश्तेदारों पर, सिर्फ गालियों पर ये खत आया है। हुजूर मैं ये नहीं पढ़ सकता। इमाम अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे और मुस्कुराने लगे। अल्लाहु अकबर। बड़ा अजीब अलमिया था। आपके शागिर्द रशीद ने कहा हुजूर कुर्बान जाओ, हमें अगर कोई गालियां देता है हम जवाब गालियों से देते हैं, मगर आपकी शान क्या है, एक आदमी आपको गाली लिखता है आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, वजह क्या है। इमाम ने कहा प्यारे जानता है जितना वक्त ये मुझे गाली लिख रहा था उतने वक्त ये मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा था। ये जितने वक्त अहमद रजा को गाली देता था ना, ये मुझे चल जाएगा। कोई अहमद रजा को गाली दे, अहमद रजा के बाप को गाली दे, अहमद रजा की माँ को गाली दे, मुझे गवारा है। कोई मेरे रसूल के बारे में बुरा कहे, ये अहमद रजा को कभी गवारा नहीं है। इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये जितने लम्हे अहमद रजा को गाली देता था, ये जितना लम्हा अहमद रजा की माँ को बुरा भला लिखता था, उतने लम्हा ये मेरे रसूल के बारे में तो नहीं कहता था ना। ये इमाम अहमद रजा की जात है। कभी सोच करके देखो, इमाम ने अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा उम्मत की रुश्द व हिदायत के लिए वक्फ किया। आज हमारे यहाँ क्या है, अपने इलाके की मस्जिदें देखे, अपने इलाके के मदारिस देखे, ये कैसे चलते हमें तो फिक्र भी नहीं होती। आवाम का काम क्या है जानते हो, उलमा का काम ये है वो पढ़ाएं, उलमा का काम ये है वो उम्मत को सिखाएं। आवाम का काम क्या है, अगर वो पढ़ा नहीं सकते, अगर वो सिखा नहीं सकते, तो आवाम का काम ये है वो दीन के काम में उनकी मदद करें। मदद बहुत तरीके से होती है। आज आप देखें ना, आपके इलाके में मदरसा भी है, आपके इलाके में मस्जिद भी है, और इस पूरे काम के लिए चंदे की जरूरत पड़ती है। चंदा करने वाला कौन, सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, बाकी किसी के पास वक्त नहीं। सब बहुत मसरूफ है, बहुत मसरूफ है। कोई नहीं जाना चाहता किसी के दरवाजे पर। आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, ये तनहा चंदा करने वाला आदमी क्या अपने घर के लिए कर रहा है? ये तनहा चंदा मांगने वाला आदमी क्या उसके घर के मदरसे के लिए कर रहा है? आपके लिए, आपकी मस्जिद के लिए, आपके मदरसे के लिए। मैं किसी की तारीफ के पुल नहीं बांट रहा,
مگر جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام اہل سنت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے تھا، اور امام نے ہر لمحہ امت کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ ہم نہیں پڑھا سکتے، ہم نہیں کتابیں لکھ سکتے، ہم نہیں لوگوں کو نماز کی دعوت دے سکتے، تو یہ تو کر سکتے ہیں نا، گھر گھر جا کر کے اگر چندہ لے کر کے دین کا کام ہوتا ہے تو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ہمیں یہ شرم آتی ہے، ہم کہتے ہم کیوں جائیں کسی کے گھر، ہم کیوں مانگے کسی سے۔ یہی ایک چیز رہ گئی جو آج امت کو پیچھے کرتی ہے۔ آپ اس چیزوں کو یاد رکھیں، یہ اتنا بڑا کام ہے نا، اتنا بڑا کام ہے نا، آپ اس کو کبھی سمجھ نہیں سکتے، لیکن جس دن آنکھ بند ہوگی نا، بندہ جب قبر میں لیٹے گا نا، سوچے گا کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا۔ اتنا بڑا کام ہے یہ، کسی کے ساتھ جا کر کے مسجد کا چندہ لینا، کسی کے ساتھ جا کر کے مدرسے کا چندہ لینا، کسی کا ساتھ دینا جو کام کر رہا ہے علم دین کا، اس کی برائی نہیں، اگر اچھائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم برائی نہ کریں، اس کے ساتھ کھڑے رہنا، کندھے سے کندھا ملانا اور کہنا کہ نہیں میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، دنیا مانے نہ مانے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، دنیا بولے نہ بولے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ جو ساتھ کھڑے ہونا اور بیلنس دینا دین کے کام کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو گھر گھر جا کے چندہ وصولی کرتے ہیں ہمیں یہ برا لگتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں اتنا برا کام ہے، ہم تھوڑی جائیں گے، کوئی ہمیں جھڑک دیتا ہے، کوئی ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جس دن آنکھ بند ہوگی نا اس دن اس کام کے لیے تڑپو گے، کاش یہ کام کر کے آیا ہوتا، کاش یہ مدارس بنا لیا ہوتا، کاش یہ مساجد کے بنانے میں حصہ لیا ہوتا۔ ہر ایک ایک اینٹ قیامت کے دن گواہی دے گی، ایک ایک اینٹ۔ کیا سمجھتے ہو آپ یہ اتنا معمولی کام ہے؟ آپ نے کسی بچے کو پڑھا دیا، دین کی تعلیم دے دی، کیا سمجھتے ہو کتنا بڑا کام ہے؟ آپ اگر نہیں پڑھا پا رہے تو پڑھانے والے کا سپورٹ کریں، آپ وہ نہیں کر پاتے ہیں تو جو اعتراض کرتا ہے اس کا منہ بند کرنے کا کام کریں۔ آپ اگر یہ دونوں نہیں کر سکتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہیں، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اشٹانگ کھینچنے والے زیادہ ہیں، امام کے پاس گالیوں بھرا خط آیا ہے، امام نے جواب نہیں دیا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنا کام کرتے ہیں ہم، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف صبح اٹھ کر کے کمانا، شام تک کے کمانے کی فکر کرنا، رات ہوئی کہ آرام سے سو جانا، نہ نمازوں کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ دین کی فکر، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، صرف آرام سے کھاؤ پیو سو، ختم ہو جاؤ زندگی۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کسی کو نہیں پڑھا سکتے ہو نا، یہ کام ضرور کرو کہ جو مدارس کے لیے مساجد کے لیے چندے مانگے جاتے ہیں نا، ان کاموں میں حصہ لیا کرو۔ اتنا اہم کام ہے نا، اتنا اہم کام ہے۔ آپ اس کام کو ایسے سمجھیں کہ اگر آپ نے محنت کی ہے، آپ نے چندہ مانگنے والوں کا ساتھ دیا ہے، کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ، کندھے سے کندھا ملا دیا ہے اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ علامہ حسن رضا نے کیا کیا تھا؟ امام اہل سنت کتابیں لکھتے تھے، یہ علامہ حسن رضا نے کیا کیا؟ کہتے ہیں آپ کتابیں لکھیں، آپ کے گھر کی فکریں میں دور کیا کروں گا، آپ امت کی فکر کریں، میں آپ کے گھر کی فکریں دور کرنے کا کام کروں گا۔ دن کو دن نہیں، رات کو رات نہیں، اپنے گھر میں رہ کر کے امام اہل سنت کے پورے گھر بار کا کام کرنے والی ذات علامہ حسن رضا کی ہے۔ تب جا کر کے اتنا بڑا کارنامہ، فتاوی رضویہ شریف ہو، کنز الایمان شریف ہو، ہدایت بخشش ہو، یہ ساری کتابیں جو امام نے لکھی ہے کب لکھی ہیں؟ جب علامہ حسن رضا نے آپ کے گھر کے ٹینشن کو دور کیا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ کوئی ہے ایسا؟ سوچ بھی ایسی نہیں بنتی ہماری، ہم ایسا سوچتے بھی نہیں۔ اچھا اگر کوئی نکلے نا چندہ کرنے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اور گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہیں پیارے، نہیں پیارے، یہ جو آپ کے مسجد کے سامنے جو جھولی لے کر پھرتے ہیں نا، جانتے ہو کتنا اہم کام ہے؟ اگر ان کی وجہ سے کسی ایک کا گھر چل جائے نا تو جتنے لقمے ان کے حلق میں جائیں گے اور جتنا خون بنے گا، ہر ایک میں یہ چندہ مانگنے والے بھی حصے کے شریک ہوتے ہیں۔ کیا
समझते हो ये जो चंदा मांग के मदारिस चलाते हैं क्या काम करते हैं जानते हो? ये इनकी वजह से जितने बच्चे कुरान सीखेंगे हर एक हर्फ का सवाब पहले इस चंदा मांगने वाले को मिलता है। बहुत हल्का समझाया हमने ये काम, बहुत बड़ा काम है प्यारे। दीन का कोई भी काम हल्का नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। आंखें बंद हो जाएंगी मगर जिनको आपने कुरान सिखाने में मदद दी है ना, ये कुरान सीख करके जब आगे जाएंगे ना, ये किसी और को पढ़ाएंगे। जानते हो शैतान की नजर में सबसे बुरा काम क्या है? शैतान की नजर में कोई नमाज ना पढ़े ना, शैतान को उतनी खुशी नहीं होती। कोई शराब पिए ना, शैतान को इतनी खुशी नहीं होती। कोई चोरी कर लेना, शैतान को इतनी खुशी नहीं होती। कोई जिना कर लेना, शैतान को इतनी खुशी नहीं होती। लेकिन अगर कोई एक दिन मदरसा न जाए ना, शैतान को बहुत खुशी होती है। एक दिन न जाए, सिर्फ एक दिन। लोग कहते हैं आखिर वजह क्या है कि जिना करने से शैतान खुश ना हुए, कुरान शराब पीने से शैतान इतना खुश ना हुए, आखिर एक दिन मकतब या मदरसा न जाए तो शैतान को खुशी क्यों होती है? किसी ने पूछ लिया, उसने कहा इसलिए कि नमाज न पढ़ने वाला खुद का मुजरिम है, रोजा न रखने वाला खुद जवाबदार है, हज न करने वाला खुद जवाबदार है, जिना करने वाला खुद जवाबदार है। मगर मदरसा अगर कोई नहीं जाता है तो जानते हो वो खुद अपना नुकसान नहीं करता, बाद में आने वालों का भी नुकसान करता है। कहा वो कैसे? कहा अगर इस बच्चे को किसी ने एक दिन के लिए रोका, एक दिन की तालीम रुक गई और आगे जाकर के जब ये बड़ा होकर के दूसरों को पढ़ाएगा, एक दिन का नुकसान इसकी जिंदगी भर के लिए इसके नाम पर लिखा होगा। इसलिए अगर एक दिन कोई नहीं जाता है ना, शैतान कहता है मुझे ज़िना करने वाले से ज्यादा खुशी होती है। सोचो ये कितना बड़ा काम है, और इसी काम को हम लोग पीछे डाल दिए। हम नहीं समझते कितना बड़ा काम है। जानते हो कयामत के दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में, रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में कहेंगे या रब इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरआन महजूरा, ये मेरी कौम है, इस कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल रखा था। ये कुरान बहुत अहमियत का हामिल है, इसकी तालीम को आम करो, इसकी तालीम को आम करो। और आम करने का तरीका ये है, अगर आप पढ़ा नहीं सकते, आप किताबें ला नहीं सकते, आप लोगों को कुरान दे नहीं सकते, तो कम से कम जो कुरान देने का काम करता है, जो तालीम देने का काम करता है, उसके साथ खड़े हो जाए, कंधे से कंधा मिला लें। आपका ही बच्चा आपके ही इलाके का है ना, ये जो चंदा मांगता है, आपका ही साथी है ना, दिन रात हमारे लिए मस्जिदों में, मदारिस में अपने काम करके फिर मदारिस का काम, चंदे का काम करता है। आपने क्या करना है? कंधे से कंधा मिलाना है। दुश्मनियां अपनी जगह है, दीन का काम अपनी जगह है। हमारी जाती दुश्मनी हम मस्जिद से निकालते हैं, अपनी जाती दुश्मनी हम मदारिस से निकालते हैं। नहीं प्यारे, अपनी दुश्मनियां अलग हैं, दीन के लिए सबको एकजुट होकर खड़े हो जाना चाहिए। नहीं, दीन का काम है, हमें कंधे से कंधा मिलाना है और कहना है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हर लम्हा खड़ा है। यही इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी का माहसल है प्यारे। इमाम ने दीन के लिए सब कुछ किया है, हम भी कर सकते हैं। आगे बढ़े, उठे, साथ दें, हर एक का साथ दें। हाथ पकड़े तो सही, खींचने वाले न बने, हाथ मिलाने वाले बने, दीन का काम खुद ब खुद हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। याद रखें बहुत सारे इज्तिमात इमाम अहले सुन्नत की याद में मनाए जा रहे हैं। आज बाद नमाज इशा मेमन मस्जिद की सरजमीन पर जो टंडल मोहल्ले में वाक़ है, अजीम शान सुन्नत बना इज्तिमा होगा, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सज्जाद बरकाती साहब किबला हुजूर इमाम इश्क मोहब्बत के बारे में आपकी बारगाह में बातें रखेंगे। साथ ही साथ कल बरोज़ सनीचर बाद नमाज इशा मुर्शद मस्जिद गौरी पारा में इसी तरह एक अजीम शान प्रोग्राम होगा, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अंजार आलम अशरफी साहब किबला अपने मखसूस अंदाज में बयान फरमाएंगे। और फिर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा आपके करीबी जो मदरसा है, मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद, इसमें मैं खुद
امام اہل سنت کے کارناموں پر آپ کی بارگاہ میں باتیں رکھوں گا. میری آپ سے گزارش ہے ان 3 پروگرامات میں آپ ضرور شرکت کریں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.